जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्. जास्वंदीच्या फुलाप्रमाणे लाल अंगकांती असलेल्या कश्यप ऋषींच्या वंशात जन्मलेल्या अत्यंत तेजस्वी अंधाराचा शत्रू सर्व पापे नष्ट करणाऱ्या दिवसाच्या राजाला सूर्याला मी नमस्कार करतो. रवी हा ग्रह नोकरी, व्यवसाय, नेतृत्व, व्यक्तिमत्व आणि पितृसुख या बाबतीत महत्त्वाचा आहे. नोकरीत प्रमोशन, स्थैर्य, व्यवसायात प्रगती, यश आणि आनंदी राहण्यासाठी रवी हा ग्रह आपल्या राशीस जन्मपत्रिकेत किंवा गोचरीचा अनुकूल नसल्यास त्यावर वेळीच उपाय फायदेशीर ठरतो. जन्मलग्न पत्रिकेत रवी जेव्हा खालीलपैकी एखाद्या बिघडलेल्या स्थितीत म्हणजेच क्रमांक 1 नीच राशीत म्हणजेच तुळ राशीत असेल, क्रमांक 2 शनी, मंगळ, राहू वा चंद्राच्या अंशात्मक युतीत वा अशुभ योगात असेल, क्रमांक 3 शनी किंवा मंगळाच्या अशुभ दृष्टीत विशेषतः केंद्रकोणात असेल, क्रमांक 4 जन्मलग्न कुंडलीत अशुभ स्थानात षष्ठम, अष्टम वा व्ययात असेल, किंवा क्रमांक 5 गोचरीचा रवी पहिला, दुसरा, चौथा, पाचवा, सातवा, आठवा, 9वा अथवा 12वा अशुभ असेल, तेव्हा हा रवी नोकरी, व्यवसाय, पितृसुख, नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्व यावर अनिष्ट परिणाम करतो. यावर 3 प्रकारे उपाय करता येईल. प्रश्न किंवा शंका असल्यास 99 22 450 249 या क्रमांकावर संपर्क करावा. उपाय: दोष नसलेले रवीचे माणिक रत्न योग्य रीतीने धारण करणे. क्रमांक 2 प्रतिकूल रविग्रहाच्या निवारणासाठी विशिष्ट प्रकारचा दानधर्म करणे. क्रमांक 3 रवीचा नित्य नियमित शांत व एकचित्त होऊन संथ गतीने जप करणे. यापैकी जपाचा मार्ग सुलभ आणि विनाखर्च असून जास्त परिणामकारक ठरतो. उपाय पहिला: माणिक रत्न धारण करणे. अंगठी सोने किंवा चांदी या धातूत करावी. हाताच्या बोटात अंगठी धारण करण्यापूर्वी तिला गोमूत्र, दूध अथवा पवित्र नदीच्या पाण्यात ठेवावे. त्यानंतर अंगठी पाण्याने स्वच्छ धुवावी. नंतर गंध, अक्षता, कुंकू, हळद व फुले वाहून नमस्कार करावा. उदबत्ती किंवा धूप देऊन सूर्यमंत्राचा 7000 वेळेस जप करावा अथवा व्यासविरचित मंत्र 100 वेळेस जप करावा. अंगठी धारण करताना पूर्वेकडे तोंड करून विधीसाठी बसावे. विधी आणि जप पूर्ण झाल्यावर अंगठी उजव्या हाताच्या अनामिकेत रविवारी पहाटे सूर्योदयासमयी 1 तासाच्या आत डाव्या हाताचा अंगठा तर्जनी आणि अनामिकेने धरून मध्यमाचा स्पर्श न करता हे रत्न धारण करावे. सूर्यमंत्र जपसंख्या 7000. ओम घृणीः सूर्याय नमः अथवा व्यासविरचित मंत्र ज्याची जपसंख्या 100. ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वं पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्. उपाय दुसरा: रवीचे दान. यथाशक्ती माणिक, गहू, धेनू, कमलपुष्प, गुळ, ताम्रधातूची वस्तू, लाल कपडे, लाल पुष्प अथवा सुवर्ण, सत्पात्री, संत, गुरुजन, सज्जन आणि सदाचारी व्यक्तीस रविवारी शुभदिनी दान करावे. उपाय तिसरा: जप. रवीच्या जपासाठी माणिक अथवा बिल्वकाष्ठाची माळ वापरावी. जप 3 प्रकारचे करता येतील. क्रमांक 1 तांत्रिक मंत्र. ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः
क्रमांक 2. एकाक्षरी बीजमंत्र. ओम घृणीः सूर्याय नमः. जपसंख्या 7000. क्रमांक 3. व्यासविरचित मंत्र. जपसंख्या 100. ओम जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमूरिं सर्वं पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. वरीलपैकी व्यासविरचित मंत्राचा 100 वेळेस जपाची संतगतीने सुरुवात करीत आहे. सोबत पठण करा अथवा शांतचित्ताने श्रवण करा. शुभम भवतु. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्.
जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। 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 जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं
तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिम्। 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 तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्।
जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं
तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिम्। 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 तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्।
जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। गोपाळकृष्ण चॅनलवरील सर्व भक्त बंधू आणि भगिनींना सप्रेम नमस्कार। या चॅनलवर माझ्या आवाजातील स्तोत्र, श्लोक, सूक्त इत्यादी भक्ती संग्रह दिलेला आहे। व्हिडिओमध्ये शब्दरचना दिलेली आहे, जेणेकरून आपणास माझ्या सोबत म्हणता येईल। सर्व व्हिडिओज मोबाईल आडवा धरून पाहावेत, फुल स्क्रीन मोडमध्ये, जेणेकरून अक्षरे मोठे दिसतील आणि छान दिसेल। माझा संपूर्ण भक्ती संग्रह पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राइब केल्यास आनंद वाटेल। शुभम भवतु।